मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको वजीर आज़म का 17 अक्टूबर का टाइगर फोर्स से खिताब याद होगा। वजीर आज़म ने उसमें दावा किया था, ये जो अपोजिशन है इन्होंने एक इमरान खान देखा है, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। वजीर आज़म के इस दावे के 5 दिन बाद आज एक तरफ नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ और फवाद हसन फवाद, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अलीम खान के खिलाफ नए रेफरेंस और तहकीकात का हुक्म दे दिया, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब को करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत और अदालती अहकामात को यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। अपोजिशन इस डेवलपमेंट को महज इत्तफाक मानने के लिए तैयार नहीं। इसका कहना है यह बदले हुए इमरान खान का पहला कदम है। क्या यह वाकई महज इत्तफाक है या फिर यह बदले हुए इमरान खान के नए जलवे हैं? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का इशू आज भी गर्म रहा। सूबे की जो अथॉरिटी थी, जो सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसको भी बहाल किया गया। मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। दोनों इदारे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं दो इदारों को, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। वफाक जो है वो सूबे पर हमलावर हुआ, ये एक हकीकत है। आज वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना होगा। जिस फोर्स को एलिजिडली कहा गया है कि वो वहां पे गई और अपनी गिरफ्त में उन्होंने लिया आईजी साहब को, वो एक फेडरल फोर्स है जो रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। 3-4 दिन हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने कब इस पे बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने कब अपनी कमेटी बनानी है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कहां है इस वक्त? हमारी काबीना भी तो है, वहां पर भी तो कोई आवाज उठाएगा कि ये फोर्स तो हमारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो हमारी है। एक इन्वेस्टिगेशन हम पे भी तो मुकर्रर है। वो इन्वेस्टिगेशन कहां गई? प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है वहां पे फोन करने का? ये आपका सूबा, आप मुझे पता ही नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है आप, इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। कोई भी इशू हो, किसी भी इदारा हो, कोई भी वाकया हो, आप जो है तो आपको उसकी परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क पे क्या होंगे। इकोनॉमी जो कि बहुत बेहतर तरीके से चल पड़ी है, उसको आप सबोटाज कर रहे हैं। आप मुल्क के मफादात को सबोटाज कर रहे हैं, सिर्फ अपने डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप को बचाने के लिए। इस इशू पर डिबेट अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने आज तफ्तीश के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। ताहम इस कमेटी को 30 दिन दे दिए गए हैं। यह वक्त कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुबसरों का ख्याल है तहकीकात के लिए 3-4 दिन काफी थे। सिंध हुकूमत ने 30 दिन इसलिए दिए ताकि यह इशू दब जाए। क्या वाकई ऐसा है? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शशि प्लेजो साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब एक मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आएगा, तो आज वो एक मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। नैब ने भी फौरी तौर पर नए रेफरेंस और नई तहकीकात शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आर्डर आ गया कि ये रोजाना की बुनियाद पर करप्शन के केसेस को सुना जाए। तो ये जो अपोजिशन बार बार ये कहती थी कि आप लोगों को गठजोड़ है नैब के साथ या फिर वो उन तमाम इदारों के साथ कि जो इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, तो ये साबित नहीं हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 5 दिन बाद वही हो गया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं। अगर उन्होंने दरख्वास्त की है इदारों से कि आप अपनी जो अपना आपका इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें, दरख्वास्त करने में तो
کوئی برائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم بھی اور اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ ان کو ویسے ہی جیل میں رکھ کے تو ان کا بھی ایسی قد کاٹ بڑھ رہا ہے اور ان کو بہانے کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور قوم اصل ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ جو لوٹ مار پچھلے 2 ادوار میں خاص کر ہوئی اس کا پیسہ نکال کے قوم پہ استعمال ہو, سڑکیں بنے, راستے بنے, پانی لوگوں کو ملے, جو خسارے چھوڑ گئے, ادارے ڈبو گئے, ان کی کوئی وہ بیسیکلی یہ ایشو تو ہے کہ ہمیں ان کو جیلوں میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان سے مال نکلوانے کا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو سیریس لیتی ہے اور نیب بھی جو آپ کچھ کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے. نہیں, جو آپ نے سوال اور ریلیٹ کیا میں اس کو ریلیشن سے بتا رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کے جواب میں کیا یا نیب نے جواب میں کیا. یہ محض اتفاق ہے آپ کا خیال ہے؟ میں اس کو پہ کامنٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں وزیر اعظم کی جو ڈیمانڈ تھی اس کی جو دیکھیں سر, یہ اچھی ڈیمانڈ ہے جس کو سن لیے گا. تو ایک دوسری ڈیمانڈ بھی اپوزیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے, وہ ہے کراچی کے واقعے کی, جو آئی جی صاحب کو جس طرح لے جایا گیا, رکھا گیا, نکالا گیا. اب وہ پوری اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس کا بھی اسی طرح نوٹس لینا چاہیے جس طرح وہ کرپشن کے کیسز کا لے رہے ہیں. تو اس کے اوپر وفاقی گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ جیسا مجھے پتہ نہیں آپ میڈیا والوں نے کیوں ایشو بنایا ہوا ہے. ایشو ہے آئی جی کا, وہ کوئی نہیں بولا. ایشو ہے چیف ایگزیکٹو کا مراد علی شاہ کا, اس میں تو کوئی بات نہیں. وہ تو بول رہے ہیں ویسے. کیا انہوں نے کہا؟ آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی تہ تک جاؤں. اچھا, وہ ہاں یہی کہا ہے نا, وہ تہ تک جانے کا مطلب ان کو نہیں پتا کہ کمیٹی بنائی ہے, 5 لوگوں کی کمیٹی بنائی. وہ جو ویڈیو چلائی ہے اس میں نہ تو کوئی دروازہ ٹوٹ رہا ہے, نہ کوئی پولیس کے علاوہ بندہ ہے. بھئی 2 باتیں, اگر پولیس نے غلط ایف آئی آر درج کی تو آپ ایف آئی آر خارج کر دیں, اگر پولیس نے آئی جی کی نہیں مانی تو ان کو فارغ کر دیں, اگر آئی جی کو کسی نے اٹھا لیا تو اس پہ آپ آئی جی پرچہ دے دیں اس کے خلاف. تو یہ تو ایسے ہی زبیر صاحب کو اس نے فون کیا, اس نے اس کو فون کیا, ایسی مسئلہ کیا ہے. انہوں نے وہ بیانیہ پکڑ لیا ہے جس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ بیانیہ بدلیں, شاید آپ کا کوئی دال روٹی چلے. دیکھیں نا سر, پوری پولیس فورس چھٹی پہ چلی جا رہی تھی, یہ بھی بہت بڑی نالاکی ہے سندھ والوں کی. تو اس کا آپ کا خیال یہ ہے کہ ایسے ہی تھا, اگر واقعہ نہیں ہوا تو پولیس فورس نے اتنا بڑا ایکشن سر 1972 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد پولیس صوبائی اس کا گورنمنٹ کے نیچے ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ پولیس سے ڈرامہ کروایا گیا. اگر ڈرامہ نہیں کیا تو مراد علی شاہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, دوسرا وہ بزدل ہیں, تیسرا وہ نالائق ہیں. بزدل اس لیے ہیں وہ بتا نہیں رہے مسئلہ کیا ہے. مجھے بتا دیں بھئی, ایک واقعہ ہوا ہے, کمیٹی کا 30 دن بعد کمیٹی فیصلہ کرے کہ یہ ان کی بزدلی ہے. اگر کوئی بات ہے, نالائق اس طرح ہیں کہ وہ پاس لیٹے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. مہمان بھی ان کے, میزبان بھی ان کے, مہمان نوازی بھی ان کی اور میزبان نوازی بھی ان کی, پولیس بھی ان کی. اوپر سے جب کیپٹن صفدر نے جا کے وہاں پہ ضمانت کے لیے اپلائی کی تو سندھ کی جو بھی ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے مخالفت بھی کی. اوپر سے ذمہ دار کون؟ ذمہ دار ہم. سجی صاحب, یہ ان کا خیال یہ ہے کہ 30 دن بہت زیادہ ہیں. اگر آپ سیریس ہوتے تو یہ تو 1 دن کا ایشو تھا, تحقیقات ہو سکتی تھی, آپ ذمہ دار ٹھہرائیں. آئی جی صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا, چیف منسٹر صاحب نے کسی جگہ سٹینڈ نہیں لیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے الفاظ ہیں میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا, آپ نے سنی لیے تو فرمائیے. بہت شکریہ جاوید صاحب. سب سے پہلے تو میں صداقت صاحب کی جو بھی بات ہے اس کو رد کرتی ہوں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نہ صرف ایک ناانصافی ہوئی ہے مریم صاحبہ اور صفدر صاحب کے ساتھ, لیکن سندھ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور سندھ پولیس کے ساتھ بھی. اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, میرے خیال میں ایسی کمیٹیز بنتی رہتی ہیں, اور یہ تو واقعہ بہرحال بڑا انوکھا اور بڑا ہی قابل مذمت ہے. اس حوالے سے ہم بڑی سنجیدگی سے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. زیادہ نہیں ہے اس کے لیے, جب آپ فائنڈنگ پہ اس کمیٹی سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے, جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ اس طرح ان کو آئی جی صاحب کو بلایا گیا, اٹھایا گیا, بلایا گیا اور یہ لے جایا گیا اور یہ زیادتی ہے, تہ تک پہنچ گئے, جب آپ نے کمیٹی سے پہلے ہی فائنڈنگ تک پہنچ گئے تو پھر 30 دن تحقیقات کس چیز کی؟ جاوید صاحب میرے خیال میں کیونکہ اسلام آباد میں ہوں اور وہ ہمارے کیبنٹ منسٹرز وہاں ہیں, سی ایم صاحب سب, میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے, کیونکہ ہم کافی سارا دن سینٹ میں ہی تھے, وہاں بھی یہی بحث ہو رہی تھی. میرے خیال میں وہ ہر پہلو سے, ہر جو طرف سے وہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو اور ایک بہتر اور اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے. تو یہ اچھا قدم ہے. 30 دن اگر
है थोड़ा बहुत देर सवेर भी है, लेकिन एक गलत यानी वो न होनी चाहिए। फैक्ट्स, फिगर्स और सारे विटनेस, आपके सारे एविडेंस जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से उसका जो है। अच्छा, वैसे ये फरमाइए वो कि आना ये सेक्टर कमांडर साहब को भी बुलवाएंगे, आप उनसे भी पूछेंगे या सिर्फ आईजी साहब से पूछते रहेंगे? TOR जो है उस कमेटी के जरूर उन्होंने बनाए होंगे, आई हैवंट गॉन थ्रू इट येट, लेकिन कन्वीनर जो है सईद गनी साहब हैं। मेरे ख्याल में अच्छी पेशरफ्त है, ठीक डायरेक्शन में जाएगी ये, क्योंकि सिंध के CM साहब और उससे पहले चेयरमैन बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने भी देखी, और अब ये चीजें जो है ये बिल्कुल सब चीजें सामने आनी चाहिए, ताकि सदाकत अब्बासी साहब जैसे हमारे भाई जो हैं जो गलत बयानी कर रहे हैं और दूसरों को भी एक यानी मेरे ख्याल वो बंद होना चाहिए, झूठों का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो शिबली फराज साहब सारा दिन बैठे होते हैं टीवी पर और एक वन साइडेड, वो भी झूठ पे मबनी स्टोरीज बयान कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ये ठीक चीज है किसी के लिए भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये 3 कमेटियां बन चुकी हैं सर इस पे, एक आर्मी चीफ साहब ने बनाई और 10 दिन के अंदर उसने जवाब देना है, सिंध गवर्नमेंट ने बना दी 30 दिन के लिए कमेटी, एक सेनेट की कमेटी बन चुकी, और चौथी कमेटी आपकी तरफ से शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस ले ले। तो ये कितनी कमेटियां बनानी है आपने इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जो वाक़या हुआ है इस हवाले से वफाकी हुकूमत का और उनके तमाम जो तर्जुमान टेलीविज़न के ऊपर आ रहे हैं, जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, मुझे इनके रवैये, इनकी गुफ्तगू और इनकी आर्गूमेंट सुन के यकीन जाने आज़ाद अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान की कौम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी कि ये लोग इस कौम पे मुसल्लत कर दिए जाएं। ये हमारी इंतहाई बदकिस्मती है। सर कौम ने खुद मुसल्लत देखें, वोट दिया है कौम ने इनको। सर जो दिया है वो सबको पता है। चौधरी साहब अपना और मेरा वक्त ज़ाया ना करें इस तरह के आर्गूमेंट से। गुजारिश ये है कि अभी मेरे भाई ने भी कहा, सदाकत अब्बासी ने भी, और अभी मैं 8 बजे प्रोग्राम कर रहा था, एक फेडरल कैबिनेट की इनकी वजीर थी, उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे, वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे, क्योंकि उसकी अमलदारी के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो गया और IG अगवा हो गया और वो कुछ नहीं कर सका और ये वो। चौधरी साहब, मैंने इसलिए कहा कि ये कौम डिज़र्व नहीं करती थी कि वो लोग मुसल्लत किए जाएँ। आप ये देखें कि हर सूबे के अंदर, चारों सूबों में, कुछ महकमे वफाक के ज़ेरे कंट्रोल हैं, कुछ जो है वो सूबे के कंट्रोल में है। सिंध का मुकदमा ये है कि जो इदारे वफाक के कंट्रोल में हैं उन्होंने हमारे सूबाई इदारों को ताकत के जोर पर यरगमाल बनाया और उनके इख्तियारात को सलब किया, बजाय इसके कि वफाक इनका मुकदमा सुने और इनकी तकलीफ को रफा करे। वैसे उन्होंने इस्तीफे का मुकाबला कर दिया है। सामने उन्होंने कोई अपील नहीं की। सर सुने ना प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की ना वजीर दाखिला साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ से कहा और DGI से कहा। जी, तो वो वफाक के इदारे हैं ना, नहीं डायरेक्ट सूबे के इदारे तो नहीं है, वो वफाक को बाईपास कर दिया ना सर, वो यूनियन काउंसिल के इदारा तो नहीं है ना। तो वफाक के इदारे, प्राइम मिनिस्टर को, फौज वफाक का इदारा को बाईपास कर गए ना। फौज वफाक का इदारा, इंटेलिजेंस इदारे वफाक के हैं, सूबाई नहीं है, उनका कंट्रोल सूबे के पास नहीं है। उन्होंने गुजारिश की, इस्तदा की कि इन इदारों ने हमारे सूबाई इदारों के हकूक को सलब किया है और उस पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल ये है कि आप इस्तीफ़ा दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैंने इसलिए की जी कि ये जो हमारे तर्जुमान जितने भी आ रहे हैं, देखें जो टोटल वाक़या हुआ है इसके 3 हिस्से हैं। वो जैसे आप नहीं बड़े टेक्निकल तरीके से चीज़ों को निखार के पेश करते हैं। आजकल वैसे मैं टेक्निकल तरीके से सुन ही रहा हूँ। अब आपको सुनने का वक्त है। एक जो हज़रत कायद आज़म के मज़ार पे वाक़या हुआ, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, हुलड़बाजी के हक में कोई भी नहीं है, नारे वो जमहूरी के थे, आइन के थे, उस आगे जंगला टाप के, अच्छा कब्र पे खड़ा हो। असल दो मुतनाज़ा बातें थी। एक, जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई, मरियम बीबी के जिस कमरे में मुकीम थी उसके दरवाजे को तोड़ा गया, मतलब इसमें जो एतराज़ है। दूसरा, जिस अंदाज से मुबैना तौर पर IG सिंध को उसके घर से उठाया गया बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ये असल मोहरक। अच्छा, वैसे बिलावल भुट्टो साहब से पहले मरियम साहबा ने ये इंकशाफ किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर सुने ना, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। इनकी बात पूरी सुनते हैं अपोजिशन को तो यार आप एंकर्स भी मौका नहीं देते। अच्छा, तीसरी बात ये, अपना जो 3 अपना इदारे हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा। देखो, तीनों इदारे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं बार बार ये प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, सिंध पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस के इदारे, इन्होंने, मुझे याद है कि हमारे दौर में जो ऑपरेशन हुआ कराची में क़याम अमन के हवाले से, वहाँ पे जिस मौसर अंदाज से उन्होंने कार्रवाई की, तीनों ने मिलकर की, कई और ऑपरेशन किए और आइंदा भी करने हैं। अभी वफाक के हमारे तर्जुमान ये कह रहे हैं, वो IG सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता क्यों नहीं देता किसने उसे उठाया है। भाई वो अपने एक वफादारी से, डेकोरम से चल रहे हैं।
तहकीकात होने दें। मैं कहता हूँ एक नहीं 10 कमेटियां बने, वैसे असल हकायक सामने आए। ख्वाजा साहब के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी, वो बात भी करते थे, खुलकर कहते थे। अगर आईजी साहब के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया है तो ये तो एडी ख्वाजा के वाकये से बहुत बड़ा वाकया है ना सर। वो ख्वाजा साहब की तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, ज़ाहिर है उसमें मैं नहीं हूँ इतने इल्म रखता, लेकिन सिर्फ मैं इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि तीनों इदारे इसमें मुलव्वस हैं, हर इदारा काबिल एहतराम है, मिल के काम करते रहे हैं, अंदर भी मिल के करेंगे। 30 दिन इन्वेस्टिगेशन, अगर वो एक दूसरे के ज्यादा टाइम नहीं है, अगर वो एक दूसरे के डेकोरम का ख्याल रख रहे हैं तो इसको आगे चलने दें, नताइज आने दें, रिजल्ट आने दें। जितनी तहकीकात हो रही हैं, आप क्यों उन्हें तंज और तज़ीक का निशाना बना रहे हैं? कभी नासिर शाह साहब से भी टाइम लिया था, नासिर शाह साहब से भी हमने पूछना है अभी उनसे कि बेसिकली वो किस किस को बुलवाएंगे और इसके TORs क्या हैं। अच्छा ये फरमाइएगा अब्बासी साहब कि ये वैसे एक बार एक सवाल किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी, कि वफाकी हुकूमत खामोश क्यों है इस वाक़े पे? जो साहब ये इशू सूबे की हुकूमत का था, पुलिस सूबे की हुकूमत की है। अगर आईजी मिजाज वफाक का सुने ना, मेहमान भी सूबाई थे, शाही मेहमान भी सूबाई थे, सुन लेना, मेहमान भी उनके थे, मेजबान भी ये थे, पुलिस भी उनकी थी। वाकया इनके इदारों का नाम आ रहा है वो भी वफाक के हैं ना, वो इन्होंने वीडियो दिखाया, उसमें सारे पुलिस के लोग हैं। कोई भी कैसा कोई एक इन्होंने बंदा दिखाया जो मरियम साहिबा का शायद जाती गार्ड है, जीशान उसका नाम है, वो दिखाया गया। उसके अलावा सारे इंक्वायरी करें ना सर, इंक्वायरी सूबाई हुकूमत ने करनी है, वो तो कह रही है 30 दिन की इंक्वायरी है। इसका मतलब है ये मुझे लगता है कि इनको खराब करने के लिए उन्होंने काम किया है। वो बेसिकली इनका बयानिया इतना सख्त है कि आधी मुस्लिम लीग नून भी इनसे जान छुड़ाना चाहती है और पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इस बयानिए के बोझ तले वो दब जाएंगे। ये कहते हैं आईजी को बड़ा एहसास है, आईजी को बड़ा एहसास है। मियां नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आज़म हैं, उनको मुल्क के हसास चीजों का कोई एहसास नहीं है। वो जब मर्जी जर्नलों का नाम ले लें, जब मर्जी फौज को तकसीम करने की बात कर दें, जब मर्जी वो बात करें, जिस बात को इंडिया वाले हेडलाइन लगाए, यहाँ पे बड़ा एहसास है आपको। वैसे इंडिया में जो हेडलाइंस लगी है ना सर, वो बड़ी बड़ी खौफनाक। अभी ये जो आईजी का वाकया है ना सर, इंडिया के ये भी वाकई कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ वाकई कुछ नहीं हुआ, आप मुझे साबित करें। वैसे ससी साहब वाकया कोई नहीं हुआ, कोई वाकया क्या वाकया वो कहते मामूली चीफ एग्जीक्यूटिव ने कोई बयान दिया हो, आईजी ने कोई बयान दिया हो, कोई एफआईआर कराई हो, कोई गुमशुदगी की एफआईआर, भाई कैप्टन सफदर साहब ने जंगला पलांगा अंदर जाके हुल्लड़बाजी की, उन पे एफआईआर होगी। अगर अरेस्ट किया, गलत किया तो सिंध ने किया, पुलिस इनकी है। डीआईजी को, एसएसपी को फारिग तो करें। वैसे सिंध गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, आईजी साहब को बोलना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर साहब को बोलना पड़ेगा। कर दूं भाई साहब, जैसे हमारे तर्जुमान ऐसे होते हैं जो अपनी क़यादत के लिए और अपनी हुकूमत के लिए सरासर एम्बैरेसमेंट का सबब बनते हैं। वो गुफ्तगू करते हैं कि जिसके जवाब में हमें वो बात करनी पड़ती है जो मैं आपके चैनल पे नहीं करता। अब इंडियन मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बनी, मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कहना पड़ रहा है। जो ईरान में जाके जब इमरान खान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, मैं माजरत चाहता हूं, तो इंडिया में हेडलाइन नहीं बनी। पुरानी बात है, आज की बात इसी की है, इमरान खान की है। अमेरिका में जब जाके इंटेलिजेंस इदारों तालिबान के गठजोड़ की बात की तो इंडिया में हेडलाइन नहीं लगी। जब इंडिया ने कश्मीर को हड़प कर लिया और आप यहाँ पे खामोश बैठे ट्वीटें करते रहे, हेडलाइन नहीं बनी। जब आपने एक आजाद रियासत पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को गद्दार का पर्चा दिया, गद्दारी का पर्चा दिया, ये मेरी बात का जवाब उस वक्त इंडिया में हेडलाइन नहीं बनी, इस इशू पर नहीं बनी। सदी साहब आप फरमाइएगा कि ये खामोशी क्यों, आईजी साहब को सामने लेके आने जी कौम के। सारी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है आंखों से। मीडिया में भी कितने चैनल्स होंगे जो वन साइडेड स्टोरी दिखाते होंगे। हर किसी को पता है कि ये हो क्या रहा है। किसी की जुरिस्डिक्शनल डोमेन में कोई इंट्रूड करके चीज़ों को डिक्टेट और चलाना कठपुतली की तरह चाहेगा तो रिएक्शन तो आएगा। और ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे जिसका भी है वास्ता। देखिए, इनका ये कहना है कि हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, आईजी आपका, सरकारी वकील आपका, तो आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? Let me speak, let me compete, because I have been listening to you. Obviously, I know क्या बात हो रही थी। जावेद साहब बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक ज्यादती हुई है एक सूबे के साथ। ये जलसे की कामयाबी हजम नहीं हुई।
जलन के मारे साजिशी टोला जो है, वो जो उनके किराए वाले तर्जमान हैं, उनकी नींदें उड़ गई, उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। अब उनके पर जो है उनको कुछ तो सामान पैदा करना था ना। उन्होंने जो है एक साजिश के तहत ये सारा खेल खेला। अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब दुनिया ने देख लिया कि हो क्या रहा था। दुनिया ने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत में एक पीपल्स पार्टी जो पीटीआई की यानी हुकूमत नहीं, एक ही सूबा है, वहां हर चीज उन्होंने हर दबाव डाल के देख लिया। जब हमने हर चीज पर उनको जो है जो गैर आईनी थी, जो गैर जमहूरी थी, इवन ये जो आइलैंड्स के ऑर्डिनेंस के हवाले से भी कल सिंध सूबे ने करारदाद पास की ना उसके खिलाफ, तो ये चीजें हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, और पुलिस के हवाले से एक सवाल ये है कि अगर ये वफाकी हुकूमत ने किया, वज़ीर आज़म साहब ने किया, तो आप तो वज़ीर आज़म साहब का नाम ही लिए। बिलावल साहब ने ना वज़ीर आज़म का नाम लिया, ना वफाकी हुकूमत का नाम लिया, उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ और डीजी ISI का नाम लिया। तो अगर ये जिम्मेदार हैं तो आप फिर इनको जिम्मेदार ठहराते ना? जब ये नहीं लिया, जब ये ऐसा लग रहा था कि इसमें खुशनुदी और ये सारा आशीर्वाद हासिल है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और इनके लोगों के ही कहने पर, क्योंकि पर्चे कटवाने वाले, काटने वाले, क्रेडिट लेने वाले हलीम आदिल शेख वो उनकी फैमिली पूरी की पूरी, और ये खुरम शेर जमान साहब ये कहते हैं हम 10 घंटे बैठे तब जाकर FIR कटी है और पुलिस नहीं कटवा रही थी। हम रेंजर्स को भी हमने कहा, फलां को भी कहा, जो वफाकी इदारे उसका तो हम नहीं जिम्मा लेते, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन हर किसी का डोमेन है। सिंध पुलिस ने बेहतर काम किया बहुत सारे हवालों से। सिंध पुलिस के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसकी बिलावल साहब ने भी जो है मजम्मत की और सारी चीजें लोगों के साथ, वो खुद IG साहब के पास गए। ऐसी चीजों को रोकना ठीक हो गया। वैसे एक सवाल ये भी है शशि साहबा कि क्या IG को पहली मर्तबा बुलवाया गया था? IG साहब तो मीटिंग्स के लिए अक्सर जाते रहते थे वहां पे। तो IG अगर आज वो महसूस करते हैं कि वो सीनियर है, तो उससे पहले भी सीनियर थे, वो क्यों जाते थे? ये भी तो एक सवाल है ना कि ये भी आप गौर करें कि जब आपको बार बार बुलाया जाता है, बार बार आप जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको रात को भी बुलाया जा सकता है। फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज जो कमेटी बनाई वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें 5 अरकान है, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब भी शामिल हैं, वजीर हैं और उस कमेटी का हिस्सा है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि TORs इसके क्या हैं और क्या आप तमाम फ्रीकैन को बुलवाएंगे? उसमें IG साहब भी होंगे और सेक्टर कमांडर साहब भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल्कुल जी, सबको बुलाया जाएगा और ये जो बात सामने आई है और जो इल्जामात भी हैं, जाहिर है जब तक साबित नहीं होते, इल्जाम ही है, इन सबको देखा जाएगा। और फिर वैसे भी ये, लेकिन आप वैसे कानूनी तौर पे सेक्टर कमांडर को नहीं बुलवा सकते। तो मैं अर्ज करूं कि जाहिर है वैसे हुकूमत नहीं बुला सकते तो रिक्वेस्ट करके बुला देंगे अगर जरूरत होगी। लेकिन आपके इल्म में भी है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को उन्होंने कहा था और DGI को कि वो खुद इसका नोटिस लें, जिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने खुद चेयरमैन साहब से भी बात की और IG साहब से भी बात की और फिर उन्होंने कोर कमांडर साहब को कहा कि वो इसकी इंक्वायरी करें। और कोर कमांडर कराची जो है बहुत अच्छी शौहरत के हामिल हैं, बड़े ऑनेस्ट और प्रोफेशनल जनरल हैं, तो वो इंक्वायरी भी अपनी जगह पे हो रही है। उसकी भी पॉइंट्स आएंगी। जो हमारी ये कमेटी बनाई गई है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये भी उनके साथ ही मिलकर भी काम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अपने तौर पर। तो सर ये रिपोर्ट भी शाया करेंगे आप? इसका रिपोर्ट जो ओपन करेंगे आप? जी बिल्कुल ओपन करेंगे सर। जो सिलसिला हुआ है देख ले, इसमें जो वहां पे इशू हुआ था कायदे आजम की मज़ार पे, जाहिर है अगर सफदर साहब या कुछ और अहाते के अंदर गए या इस तरह के स्लोगन्स किए, वो भी मुनासिब बात नहीं है। नहीं वो ठीक है सर, उसको कंडेम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान कंडेम कर रहा है, लेकिन उस पे कमेटी नहीं है। कमेटी IG साहब और सेक्टर कमांडर के इशू पे है। अब सवाल अब आपसे सवाल ये है कि इसमें सिर्फ 2 फ्रीकैन है, इसमें सिर्फ 2 फ्रीकैन, एक IG साहब है और एक सेक्टर कमांडर है जिसका जिक्र बिलावल साहब कर रहे हैं और आपकी जमात पार्टी कर रही है बार बार। तो ये 2 लोगों से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके लिए 30 दिन की क्या जरूरत थी? क्योंकि बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे अवामिल हैं ना,
آپ ذرا اس کو چیک کریں, دیکھیں کہ اس دن کیا ہوا ہے. ٹی وی پہ آپ کیا آتا رہا ہے کہ وفاقی وزراء صاحبان کس طرح پریشرائز کر رہے تھے, ہمارے صوبائی جو بی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ کس طرح پریشرائز کر رہے تھے آئی جی صاحب کو, چیف سیکرٹری صاحب کے لیے کیا کہہ رہے تھے, یا پھر انہوں نے کیا ضرورت تھی کہ اس طرح کا یہ ایکشن ہوا جو آئی جی صاحب. تو اس کا مطلب آپ علی زیدی صاحب کو بلوائیں گے اور علیم عادل شیخ صاحب کو بھی بلوائیں گے اس میں؟ سر ہم کوشش تو کریں گے, ظاہر ہے ہم اس طرح تو نہیں بلا سکتے جو کمیٹی کا کیا فائدہ اگر بلا نہیں سکتے, لیکن ہم ان کو ضرور ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لیٹر لکھ سکتے ہیں, کال پہ انہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر بلانا ہوا تو ضرور بلائیں گے, یہ تو جب بیٹھیں گے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی اس میں میرٹ ہوگی ٹرانسپیرنسی سے اس کی رپورٹ کو شائع بھی کریں گے آپ کے ساتھ, اور عمل درآمد بھی ہوگا رپورٹ پہ. جی انشاءاللہ. اوکے شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اب تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے کیسز جو ان کی ہیئرنگ ہوگی تو اب تو منطقی نتیجے پہ کیس پہنچیں گے, اور اب رانا ثناء اللہ صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, یہ میرا خیال ہے گرفتاریوں کا ایک نیا موسم شروع ہونے والا ہے. تو سب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ روزانہ نہیں بلکہ صبح شام کی بیسس کے اوپر یہ ہیئرنگ ہو, اس لیے کہ جتنے فیصلے عدالتوں کے آ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سعد رفیق صاحب کے کیس میں, ہائی کورٹس کے فیصلے آ رہے ہیں شاہد خاقان کے کیس میں, دیگر اور بھی کئی مقدمات میں لمبی ایک فہرست ہے. ان فیصلوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان اشخاص کے خلاف جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے اور گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی. ہماری تو یہ خواہش ہے جیسے میں نے کہا کہ جلد از جلد یہ ٹرائل مکمل ہوں, کئی ہو چکے ہیں, لیکن جو ابھی ٹرائل کے دوران ہی اعلیٰ عدالتوں کے ریمارکس آ رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں, اپوزیشن کے بیانیے کے حق میں ہیں. اور باقی رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا اس میں جتنی جگ ہنسائی ہوئی, جتنی حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑی وہ آپ کے سامنے ہے. جب اس میں سے کچھ نہیں نکلا اب ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بنا دیا ہے انہیں آمدن سے زائد اثاثے. تو صاحب یقین کریں کہ یہ مقدمہ اگر آپ کے کسی جو کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کے خلاف بنائیں, یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ یہ موٹر سائیکل کہاں سے لی تھی, پتہ نہیں کہاں سے جوڑ کے انہوں نے قسطیں دے کے 1000 روپے مہینے پہ لی ہوگی. آپ بتائیں نہیں, یہ بتاؤ جناب یہ 50,000 کی موٹر سائیکل کہاں سے لی ہے, یہ وہی قوانین بینک روٹ سے ثابت کو آپ بدل سکتے ہیں سر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس میں پھنسیں گے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ نے رکھا اس کو, آج اس گڑھے میں آپ خود گرے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کی, احتساب کی بات کرتے ہیں, جس وزیر نے دوائیاں بنانے والی کمپنیوں سے 6 ارب روپیہ کھایا اس کے اکاؤنٹ کی تفصیل بھی موجود ہے, نیب کے پاس انکوائری ہو رہی ہے, اس وزیر کو وزارت سے ہٹا کے عمران خان صاحب نے اپنے نیچے جنرل سیکرٹری لے لیا, خود چیئرمین ہے اور جنرل سیکرٹری وہ وزیر ہے. یار کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی عوام کیا ناک سے کھاتے ہیں, منہ سے نہیں کھاتے, کوئی پاگل ہیں یہ, کیوں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام اس قابل نہیں تھی کہ ان پہ یہ لوگ مسلط ہوتے. یعنی کرپشن آپ کے لوگ جو کر رہے ہیں وہ حلال ہے, ان کے لیے جائز ہے. ویسے علیم خان صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہونے لگی. سر علیم خان ہو, یہ جو تحقیقات میں کہتا ہوں جی چوئی صاحب, خان صاحب کا بھی میں نام ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کسی نے 1 روپیہ بھی لوٹا ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے, لیکن احتساب وہ ہو جو نظر آئے, جو پتہ چلے کہ انصاف ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک آخری جملہ کہ جناب اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف ابھی انکوائری فیز کے اوپر مقدمہ ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کے لوگوں کے خلاف ثابت شدہ چیزیں ہیں, ریفرنس دائر ہیں, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اچھا یہ فرمائیے گا بھائی صاحب, یہ جو جیسے ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء کو بھی بلوایا جائے گا, علی زیدی صاحب کو, اس طرح علیم عادل شیخ صاحب کو, شاید گورنر صاحب کو بھی بلانا پڑ جائے کہ وہاں انہوں نے پریشرائز کیا تھا اس کے لیے. تو یہ جانا چاہیے آپ کے وزراء کو, جائیں گے یا نہیں جائیں گے سر؟ دیکھیں وہ تو وزراء ڈیسائیڈ کریں گے. پہلی بات یہ کہ جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں, اگر قائد کے مزار پہ کوئی جا کے ہلڑ بازی کرتا ہے, کوئی اس طرح فضول نعرے بازی کرتا ہے, اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ تو کوئی بھی عوامی طور پر ڈیمانڈ کر سکتا ہے. پریشر ڈالنا, عوامی پریشر ڈالنا ایک اور بات ہے. کیا کسی ایم پی کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئی جی کو کہے تو آئی جی اس طرح کرے گا؟ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کی نکل سوال ہے, جی جی
یہ بتائیں کہ یہ جتنے مدعی آپ کو ملتے ہیں وہ غداری کا پرچہ درج کرانے کے لیے اور کراچی کا، یہ سارے اشتہاری کیوں ملتے ہیں جو خود مطلوب ہے پولیس چلو اشتہاری ہے کہ نہیں، آپ کی وہ ضمانت کرا رہے ہیں، آپ کی بڑی یاری تھی، ایف آئی آر بھی ان کی پولیس کرتی ہے، آپ کے کیپٹن صفدر کے خلاف وکیل بھی وہ پیش کرتے ہیں، میں بھی تو اپنی بات میں کہہ رہا ہوں سارے آپ مجھے بتائیں آپ کا میں سوال کیا جو اب ان کی یہ سوال تو ہے ویسے اشتہاری کیوں ہوتا سر؟ دیکھیں مفرور اور اشتہاری بائی چانس جو ہے اضافہ جس بندے نے ایف آئی آر کرائی دو دفعہ بائی چانس اور بڑے خوفناک پرچے، اگر کوئی بندہ اگر کوئی خود اشتہاری ہے تو مجھے نہیں پتا وہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا، سرفداری کی نہیں کروا سکتا، اس کا پولیس کو خود مطلوب ہے اپنا جرم تھانے آ کے آپ جواب سن لینا، وہ آپ نے سوال 45 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کروانے کے بعد اپنی ضمانت کروا رہا ہے اگلے دن ہائی کورٹ سے، اس کا جو بیچارے نے کوئی کسی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے پہ اس پہ پرچہ ہوا، اس کا پرچہ اپنی جگہ پہ، اگر کوئی بھی آدمی قائد کے مزار پہ ہلڑ بازی کرتا ہے تو وہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ویسے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا سر، ابھی اگر مجھے ان کی بات ایک مسجد کے اندر، پرانی مسجد کے اندر ایک ڈانس ریکارڈ ہوا تھا، اس میں تو کسی نے کوئی پرچہ نہیں کروایا۔ اب ذرا میں ان کی بات کروں، انہوں نے بہت ساری کوئی نیب کے بارے میں باتیں کی ہیں، ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بڑے میاں صاحب سے پوچھ لیں، انہوں نے 5 سال اس کا قانون بھی بنایا، اس کا چیئرمین بھی لگایا، اس کے سارے ٹی او آرز پرانے اور اکثر کیس آپ کے پرانے، یہ جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں نا، جس طرح وزیر اعظم نے مطالبہ کیا آپ بھی مطالبہ کریں۔ رہی بات دوبارہ سے وہی کہ اگر آپ کو کوئی گلہ ہے اس ایف آئی آر سے تو سندھ میں آپ کے دوست ہیں، ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، گلہ کریں وہ آپ سے کریں۔ اچھا سرجی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے بریک لینی ہے۔ سینٹ کی بھی ایک انکوائری کمیٹی بن گئی ہے، تو یہ کتنی انکوائری کمیٹیاں بنیں گی اور خود نوٹس کے لیے بھی درخواست کی جا رہی ہے، تو یہ سب جو کمیٹیاں بن کے جو ایک فائنڈنگ آئے گی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سچی صاحبہ یہ فرمائیے گا یہ کتنی ہی کمیٹیاں بنیں گی؟ ایک کمیٹی آپ نے بنا دی، ایک آرمی چیف صاحب نے بنا دی، ایک سینٹ نے کمیٹی بنا دی، ایک از خود نوٹس کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کل کو قومی اسمبلی کی کمیٹی بن جائے گی۔ انسیڈنٹ چھوٹا ہے، لوگ زیادہ اس میں ہیں نہیں، کمیٹیاں بہت زیادہ ہیں، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ انسیڈنٹ چھوٹا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، اور انسیڈنٹ پیچیدہ ہے، اور یہ ہمارے صوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کرایا گیا، اور سارا یہ ملبہ ہم پر ڈالنے کی کم سے کم کوشش کی گئی تاکہ پی ڈی ایم کے اس میں جو ہے وہ اتحاد میں کھلبلی بچ جائے اور یہ آگے نہ چل سکے۔ کمیٹی جو سینٹ کی آپ کہہ رہے ہیں، وہاں سینٹ کی ایکسکلوزیو الگ سے نہیں، وہ ریفر ہوا جو قرارداد تھی جس میں ہم سب نے بولا بات کی، راجہ ظفر حق صاحب لے کر آئے تھے، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن، جو اپوزیشن سب ساری جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں سینٹ میں، تو وہ ریفر کی گئی لا جسٹس کمیٹی کو۔ اب وہ دیکھے گی، پارلیمنٹ کا یہ حق ہوتا ہے، اور ممبر سے کوئی ممبر اٹھ کر کہے کہ فلاں معاملہ ہوا ہے، جیسے ہم کافی ساری چیزوں پہ کہتے ہیں، کبھی انٹیریئر میں مسئلہ جاتا ہے، خود میری کمیٹی میں پارلیمنٹری کمیٹی کو چیئر کرتی ہوں، الیکشن کمیشن کے جو بھی معاملات آتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی آئی جی صاحب اور سیکٹر کمانڈر کو یہ کمیٹی بھی بلوائے گی؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے جو رولز ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے یا فنکشنل کمیٹیز کے، وہ جو بھی ہو، ہماری کمیٹی آف دا ہول میں تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی آئے تھے، آپ کے بڑے بڑے سربراہ مختلف اداروں کے آئے، کس کا نام لے کر کس کا لوں میں، گھنٹوں بیٹھے تھے، ہمارے سوالات کا جواب بھی انہوں نے دیا تھا۔ تو پارلیمنٹ کے آگے تو یہ کہ کمیٹی میں آئیں گے، سب کو آنا پڑے گا، اور اگر نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے ریوولٹ ہوگی، تو آئی جی صاحب تشریف نہیں لاتے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اعتراض کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آئی جی صاحب صرف ایک بار بول کے یہ سارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک کمیٹی کے پاس جائیں، پھر دوسری کے پاس جائیں، پھر تیسری کے پاس جائیں، پھر چوتھی کمیٹی کے پاس جائیں، تو وہ ایک بار بولیں، اپنی سٹیٹمنٹ دیں، ایشو ختم۔ جو یہ آئی جی صاحب کے ساتھ ہوا، کیا وہ ڈھول بجا کر آ کے کہتے؟ ایک پولیس ایک بڑا ہی گریسفل، ایک ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی کا بڑا اہم کمپوننٹ ہے، محدود وسائل میں جتنا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور بڑے دہشت گرد حملے برداشت کیا، اسٹاک ایکسچینج پہ ہوا، ہماری نہتے تھوڑے بہت ہتھیار تھے، انہوں نے آگے آ کر جو ہے اس کو ناکام بنایا، اور بہت ساری اور دوسری چیزیں۔ آپ سندھ پولیس کو آپ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو کچھ اگر کوئی انٹروڈ کر کے وہ چیز نہیں چلے گی۔
तो सर मैं एक छोटा सा नुकता जी भाई साहब, मैं सिर्फ छोटा सा नुकता भाई साहब की इजाज़त से। देखिए, मैं किसी हवाले से सिंध पुलिस की जो आप ये कहें कि बाकी की बातें हर पुलिस में है, चारों सूबों की बात कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जो कोशिशें और कुर्बानियाँ रही हैं ख़ास तौर पर कराची में अमन के लिए, मैं ज़ाती तौर पर उसे सलाम पेश करता हूँ। जितनी इशाअतें उन्होंने दी हैं, बाकी इदारों ने भी दी हैं, मैं सारे इदारों का नाम लेके कह दूंगा, इंटेलिजेंस, रेंजर, सारे, लेकिन इनके अफसरान और ख़ास तौर पे जिन्होंने जो साबका MQM थी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन किया, बच्चे समेत उनको चुन चुन के मारा गया, चुन चुन के। मर्द का बच्चा ना, मर्द का बच्चा एक था ना, वो दलेर बच्चा भी जरदारी साहब का, मुझे नहीं पता दलेर बच्चा था या बुज़दिल बच्चा था, लेकिन सिंध पुलिस ने बड़े काम किए, लिहाजा दे डिजर्व रिस्पेक्ट एंड दे आर वेरी डिग्निफाइड। मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स जिन्होंने बड़ी शातिरत कैसे बहाल हो सकती है सर, ये मामला, ये जो तहकीकात हो रही हैं, अभी आपने शुरू में सवाल किया था 30 दिन का, मैं कहता हूँ भले 40 दिन लग जाएं, लेट्स वेट। और मेरी आपकी विसातत से आपसे भी 40 दिन ही, ये और बाकी 40 मिनट का इशू है सर। IG साहब आके बोल दें, जवाब दो। सर IG बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जब सूबाई हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है, मेरा ख्याल है इसमें 10 कमेटियों की भी जरूरत नहीं है। ठीक होगा भाई साहब, जो सूबाई हुकूमत ने कमेटी बनाई है उसको, जो दूसरी कमेटी इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से तहकीकात हो रही है, कोर कमांडर कराची कर रहे हैं, लेट देम डू इट। अब साहब देखिए, अब नैब मजीद एक्टिव हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो हमारे रिमार्क्स हैं उनके ऊपर, जो हमारे फैसले हैं उस पर काम किया जाए। दूसरा ये है कि रोजाना की बुनियाद पर नैब को हुक्म दिया गया है कि आप ये समाअत करें। तो अब तो ये सारा इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी, और करप्शन के सारे केसेस। तो सब हमारा इनका झगड़ा है ये कि ये जो कह रहे हैं ना कि हमें मौका नहीं मिलता, इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं और अपनी मेडन स्पीच करते हैं और ये शोर शराबा करते हैं। इन सबको पता है कि जो हालात इन्होंने रखे हैं, इनका बचत नहीं है, इनके कारोबार भी गए, इनका पैसा भी गया, इन्होंने बच्चे भी तीसरी नस्ल के तैयार किए हुए थे, आइंदा पाकिस्तान। तो ये समझ कि आप भी गए, ये तो ठीक है ना, वो कहता है ना मुकाबला है ना, अभी आगे घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। तो जितना ये मतलब मैं इनकी सियासत ये करें, लेकिन मैं दोबारा से कहता हूँ चौधरी साहब, इस बात पर गौर करें कि जो बयानिया इस PMLN ने पकड़ लिया है, ये तो इनकी पार्टी बरकरार है, ये तो बड़ी बात है। बदले हुए इमरान खान पे ये जो बातें कर रहे हैं, ये एक कदम आगे जाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, मियां साहब बयान देते हैं, ये सारे वजाहतें करते हैं, तो हालात बड़े बड़े और 2.5 साल के बाद कहे कि अब आपको बदला हुआ इमरान खान नजर आएगा, ये नाकामी का एतराफ है। ठीक हो गया ख्वाजा साहब, आपको सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।